Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang yang baru masuk. InsyaAllah kita jumpa hari ini lagi. Ini merupakan sambungan apa yang saya cakap daripada pagi pukul 12 malam sampai pukul 5 petang. Ini merupakan sambungan. So saya harap saya akan cakap lebih kurang waktu yang sama juga, lebih kurang setengah jam. InsyaAllah half an hour is more than enough sebab mungkin orang nak berehat dan sebagainya. Alright. Cuma saya ucapkan terima kasih Alhamdulillah pada sahabat yang dapat masuk, yang mana belum masuk lagi. It's okay, because tuan-tuan boleh melihat dari recording yang mana saya akan post ke dalam YouTube. Jadi semua yang saya cakap semalam, tuan-tuan boleh visit balik into my YouTube. Alright, semua dalam YouTube dan setengah saya upload kepada Facebook, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat memberi sedikit sebanyak sumbangan daripada segi tambahan ilmu. Saya tahu banyak tuan-tuan dah tahu, tapi saya bagi daripada mungkin sudut berbeza sedikit, merupakan sedikit penambahan pada yang tuan-tuan dan perempuan telah mengetahui apa dia yang saya cakap tu mungkin boleh membantu lagi lah kepada kawan-kawan kita yang memerlukan. Walau bagaimanapun saya akan cakap ini lebih kurang lagi setengah jam juga. Sekarang ni saya dah cakap mungkin dah dekat 4 minit, mungkin lah 4 minit. Okey, sambung balik the title remain listing. What they do, who they are, lebih kurang sama tajuk. Jadi saya sambung balik. Salah satu tugas dia orang ialah mendengar, mendengar apa yang disampaikan dengan seadanya. Mendengar tu ada berbagai cara yang dia mendengar. Sama ada dia menggunakan global listening, at least minimum global listening. Ini mendengar tidak ada sentimen, tidak ada prasangka, tidak ada judgemental dan sebagainya. Pendengar itu mestilah dilatih dan terlatih, dibantu dan dimentor. Mudah-mudahan pendengaran kita tu boleh membantu orang yang memerlukan sedikit sebanyak. Tanpa kita terlampau banyak mencari jalan nak mereka sesuatu kepada seseorang depan kita. Itu bukan tugas seorang coach. Coach mendengar dan membantu apa yang dapat membantu seadanya. Nah, selain daripada itu juga, coach juga akan motivate. Motivation is part built-in. The way they construct the question, the way dia mencipta soalan daripada pendengaran yang didengarnya daripada percakapan yang disampaikan oleh dia punya klien, tetamu dan sebagainya. Sebab dia mereka soalan, mencipta soalan ataupun craft the question. Soalan yang tanya tu bersangkutan dan relevan dengan hidup dia, orang cakap tu, sama ada dengan konteks yang cerita dan juga sama ada dari segi direction dan sesuatu. Kadang-kadang dia cakap tentang innovation yang dia nak perbarui, macam mana dia nak invest dia punya masa in the future. So benda yang sebut kat tuan-tuan dan puan ni memang relevan. Ini yang advance ni, kira part 2 ni memang slightly advance, jadi pendekatan saya akan buat daripada beberapa sudut. Seperti yang saya sebut sebelum ni, kebanyakan yang dicerita orang tu ialah berteraskan kepada yang dia lalui. Jadi selalunya dia memula daripada mana dia mula lalui dan dia akan cuba mencerita apa yang sedang dia rasai, perkembangan dan sebagainya. Ingat juga lah kalau kita seorang tuan punya syarikat, tentu kita ada tanggungjawab pada korporasi dan syarikat kita. Mungkin kita cakap tentang vision kita ataupun vision organisasi ataupun vision company yang kita menjalankan. Sebagai seorang usahawan memang dia ada vision yang cukup clear. Kadang-kadang we want to check back, is our vision still valid or is our objectives, mission dan vision semua tu still valid. Okay. Salah satunya dengan adanya seseorang boleh berbincang dengan kita, berhubung atau trust yang saya sebut tadi, maka secara tak langsung kita membantu orang tu mengikuti perkembangan. Jadi apa yang saya sebut sini semua tuan-tuan dan puan-puan, dia merupakan ada satu connection. Sebab tu bila coach dengan klien cakap, dia ada hubungkan communication. Sebab tu seseorang tu dia boleh fokus apa yang disampaikan, apa yang dicakapkan oleh klien kepada dia. Jadi walaupun 15 minit, 20 minit dia jumpa dengan coach, insyaAllah kalau coach gunakan dia punya proper exercise, proper proses, insyaAllah dia boleh membantu klien mengikut kaedah-kaedah yang mana dia pelajari. Yang lagi satu, dia boleh mendengar dalam bentuk development, bentuk di tahap mana seseorang itu mencerita kepada coach dia. Mendengar tahap mana itu adalah satu ilmu. Kita kena pelajari, kita tak boleh reka-reka sebab
tahap mana dia cakap tu kita kena memahami dulu. So indirectly a coach tu mesti belajar pasal human. A coach tu must be trained to learn how these people speak. Apakah yang mengeluarkan sesuatu dan sebagainya. Itu kena dilatih. Walaupun coach dia kata dia tak payah tahu semua, tapi tak payah tahu betul. The coach don't have to know the subject matter so much. The client know better than kita. Tapi kita ada satu cara, iaitu we use our technique of understanding what is being said by the client terhadap kita. Jadi yang saya tunjuk ni tuan-tuan perempuan, misalnya seseorang cerita satu dalam keadaan dia goal setting ataupun dia konteks tu, dia cerita dalam arah mana konteks dia cerita tu. Nak memahami konteks tu, kita perlu pertama kali dilatih. Kita mesti ikut proses. Kita must be in the process of learning. Kalau tidak, kita tak boleh dengar. Jadi kita dengar biasa ya. Jadi macam kita tengok lautan, terlalu luas. Terlalu luas. Dan itu, kalau kita tengok satu pulau, kalau cuaca elok kita nampak. Tapi kalau cuaca tak elok, kita tak nampak pulau tu. Dan kalau duduk atas kapal, kena maibut, umbang ambing, kita tak nampak direction. Jadi itulah salah satunya seorang coach, dia cuba memahami sesuatu yang disampaikan oleh pelanggan dia. Lagi satu kemampuan dia ialah mendengar dalam bentuk apa yang disampaikan tu dia boleh tengok banyak cara. Satu, dia boleh dengar daripada segi orang kata renungan, pemikiran seseorang. Dia boleh melihat suatu ulangan apa yang disampaikan. Dia boleh mendengar suatu rintihan dan sebagainya. Jadi coach ni terpaksa dilatih. Kalau coach ni tak dilatih, then it's going to be a problem, kan? Saya ingat okay. Saya kena buka ni, saya ingat mungkin saya tak pergi ke ni. Saya kena pergi ke ya, tadi minta maaf. Sekarang ni saya masuk ke tuan-tuan perempuan ke dalam tadi mungkin saya tak buka line, jadi tuan-tuan mungkin tak dapat. Walaupun apa yang saya sampaikan ini merupakan sesuatu sambungan yang apa saya sebut dulu. Jadi saya harap mungkin tadi mungkin kalau tuan-tuan tak dapat masuk, mungkin line. Sekarang ni mungkin tuan-tuan dah boleh masuk. Sekiranya tuan-tuan boleh masuk, sila maklumkan kepada saya. Saya dah cakap lebih kurang 12 minit, insyaAllah. Mudah-mudahan ramai sahabat kita boleh mendengar. Sebab apa yang saya catat, saya terang di sini adalah merupakan sambung. Ini adalah part 2. Right? Jadi saya dah cakap lebih kurang 12 minit.
Jadi saya akan sambung lagi lebih kurang dalam masa lagi mungkin 15 minit ataupun 20 minit, maka saya tamatkanlah. Jadi tuan-tuan boleh tengok di recording lah. Okay. Kalau tuan-tuan terlepas ini, tuan-tuan boleh tengok di recording. InsyaAllah bila kita tengok di recording nanti mungkin tuan-tuan boleh ulang balik apa yang saya sebut tadi. Boleh replay balik. Sebab kadang-kadang apa yang saya sebut sini mungkin kalau tuan-tuan miss tadi, tuan-tuan boleh ikutilah. Kalau tadi mungkin line tak dapat, jadi tuan-tuan tak dapat, saya dah cakap dekat 12 minit. Jadi saya dah sebut beberapa important issue tadi. Saya harap yang mana masuk lewat tu nanti boleh tengok balik recording sebelum ni. Sebab tadi cuaca tak boleh nak masuk, sekarang ni dah boleh masuk. Okay. Dan selain itu juga coach dia boleh mendengar dari berbagai sudut kalau dia nak dengar. Tapi itu pertamaan coach cuba akan realign apa yang dia dengar bersama-sama apa yang dimaksudkan oleh seorang klien ataupun yang bercakap dengan dia. Sebab tu kadang-kadang kita rasa kita faham tapi sebenarnya apa kita sampaikan mungkin ada perbezaan antara kita dengan klien. Maka di sinilah teknik yang perlu dibelajar supaya klien can boleh fokus kepada kita dan kita boleh fokus kepada klien. Maka we are talking on the same wavelength. Bila cakap dengan keadaan maksud yang sama dan sebagainya, kita boleh membantu seseorang tu menjayakan sesuatu yang dia ingin capai. Saya bagi misalan macam ni, selalunya dia ada beberapa cara. Pertama perjumpaan mungkin klien tu dah bersedia dengan sesuatu yang dia harap akan mendapat dalam masa perbincangan dengan coach. Tetapi at last kadang-kadang they ended slightly different than he expected because cara coach bertanya kepada dia tu membantu dia melihat sesuatu yang luar dalam dugaan dia ataupun dia tak expect kata sesuatu yang begitu penting bagi diri dia, cuma melalui interaksi antara dia dengan klien dia menyebabkan dia rasa kelegaan. Okay. Dia rasa alhamdulillah dia dapat kita berbincang dengan coach. Jadi dalam coaching session tu sahar ada klien rasa comfortable. Itu salah satu tugas coach yang nak make sure that the client is comfortably talking to him. Dia tak rasa tertekan, dia tak rasa macam dipaksa, dia tak rasa macam sesuatu tu tanpa kerelaan dia. Tetapi sebenarnya bila dia jumpa dengan coach dia memang sonok tuan-tuan. Sebab tu orang kalau dia biasa di coach dia rasa keselesaan. Jadi coach tidak ada perkataan yang boleh menyebabkan seseorang tu rasa tersentak dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kalau dia menggunakan sedikit challenge, dia menggunakan soalan cabaran, memanglah quite difficult juga pada orang nak mengikuti. Alright. So saya dah cakap lebih kurang 15 minit. Okay, saya cakap lagi 10 minit. Lagi satu apa yang coach boleh buat, ya, dia merupakan seseorang yang boleh, kalau klien tu mari, dia ada sampai ke sesuatu, kadang-kadang klien tak tahu what next to be done. Apa yang patut dia buat lagi selepas ini. Itu kemampuan coach untuk membawa dia supaya dia buka minda lagi, cuba memahami what he wants. Di mana dia berada sekarang. Maka di sinilah daripada interaksi dia dengan klien, coach dengan klien, boleh membantu klien di depan dia mendapat lagi arah tujuan, maklumat yang lebih jelas, yang lebih mustaq, dan yang keperluan dia tu memang diatasi melalui dengan kewujudan maklumat hasil perbincangan dia dengan coach, boleh menjayakan coaching session. Lagi satu juga, terkadang-kadang di dalam perbincangan dengan coach dengan klien, di situ juga berlaku macam kita kata endorsement. Endorsement maksud dia macam bukan endorsement, affirmation. Coach macam selalu perbincangan coach tu, dia pula boleh rasa affirm balik apa yang disampaikan oleh pelanggan dia. Jadi pelanggan rasa this is something good. This is something good. Bila nak affirmation tu memang inside out. Sebab tu kalau seseorang datang dia kata saya nak meningkatkan performance saya, that means talking about the outside. Kalau dia kata saya nak cuba cari sesuatu yang mungkin saya kurang faham tapi kurang jelas, itu dia betul inside. Itu inside out, satu from outside out. Ataupun daripada inside pergi keluar. Itu dia katakan performance. Tetapi kalau cakap life balance, dia melibatkan dua, inside and out. So kalau kita memahami, sebab itu salah satu coaching kita belajar adalah kita belajar tentang manusia sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. It's about human beings. There are things that we should know what we should ask. There are things that we should know we shouldn't ask.
Kadang-kadang walaupun it's timely to us, tapi tengok keadaan who is the person in front of us. Ada setengah orang datang dengan penuh dengan emosi. Ya. Jadi kalau coach tak terlatih, coach pun join sama ikut emosi kan. You are not helping to bring go anywhere. Dia pun ikut, kita pun ikut, tak tentu. Dan kadang-kadang klien tu very strong and cognitive. Right? So coach pun kena dilatih. In the two worlds, social emotional dan cognitive. Ingat kita dua keadaan, sumber kita, jiwa dan raga kita, masa kita cakap ni penuh dengan perasaan dan juga cara kita berfikir. Kedua-dua tu adalah satu. Kalau tak dilatih, dia dengar satu kan. Dia tak boleh membezakan. Sorry, you cannot. Kalau you tak dilatih, you dengar dia cakap sama. Padahal dalam sebutan dia tu terdapat banyak. Sekurang-kurangnya ada 4 atau 5. 5 yang kalau dilatih, dia boleh pull out satu-satu. Ini sebab tu ini advanced stage. Jadi bila advanced stage, kalau you dah banyak menjalankan coaching, you lebih faham. Jadi saya pun cuba nak sentuh-sentuh overall dulu sebelum saya nak pergi detail. Dan kadang-kadang seseorang tu cakap kita berhubung dengan networking. Bila cakap networking tu, dia cerita about someone else. Dia cerita kita kadang-kadang sebab kalau kita tak dilatih, kalau coach dengan klien pun at the same level of pembangunan, dan kita tak boleh membantu dia. Sebab tu kalau membantu dia, slightly dia punya tu must be higher than the coaching ni. Maksud higher in terms of your skill, knowledge, listening skill dan sebagainya. Kalau tidak sebab tu, setengah orang kata, pergi coaching karut ya, wasting time. Because maybe the coach cannot, orang kata, help him out. So, one of the things, that's why kita memerlukan coach kena mengikuti khusus-khusus ni. That's why on the 7 hari Sabtu ni, kita ada buat special coach, one day session for listening and questioning. What is actually listening? What is it listening? Secondly, when we listen, what we do? Secondly, when the person is talking, we say we are listening. Actually, what we are doing. So when we speak, when we talk to our client, we know that our client is listening. My question, what actually he's doing? So all these things, kita akan spell out. Yang kedua, soalan become very secondary dah. Because soalan insyaAllah dia akan in the flow mengikut keadaan dan suasana. Kalau coach dah dilatih, dia mendengar elok, dia tanya soalan, kadang-kadang simple soalan, but it's very powerful. Dia tanya simple, very provoking. Kadang-kadang soalan tu. Simple soalan, tak payah nak tanya soalan berbelit-belit. Melainkan kita tak clear baru kita tanya soalan belit-belit. Okay? Lagi satu juga, kita menggunakan appreciative inquiry. Bila pakai appreciative inquiry, kita melihat daripada strength seseorang. Saya tak tahu lah berapa orang sebab the more we learn about coaching, the better for us. Lagi banyak teknik coaching you belajar. Developmental coaching, life coaching, cognitive coaching, social emotional coaching, lagi apa lagi? Emotional coaching, lagi apa lagi? Ontological coaching. What else you want to know? Executive coaching, leadership coaching, you belajar lah. But all those five big module is very expensive. It cost you about $6,000 US. $6,000 US duit kita about 25-30 ribu. The question is, are we willing to depart that money? Tentu orang tak mau. Tetapi kalau you ada ilmu macam tu, insyaAllah you bantu. Tapi taklah kita kata you dapat itu, you kaya. Sebenarnya kita buat ni ala kadar. Sebab Allah yang bagi rezeki, kita yang berusaha. Tapi kalau kita tak tambah ilmu kita, macam kita beli handphone lah tuan-tuan. The system is already growing, become bigger and thinking a lot of space. Kita pakai handphone yang lama, satu. Yang kedua, kita pakai sistem yang lama. Ketiga, kita tak boleh dapat all the facility ada sistem baru. So what we do, we have to update. What you mean by update? Sama ada you update the software, you update sampai you tak boleh update dah. You have to buy a new phone. Only then you can update. Sama juga on coaching. Jadi soalan learn and relearn is sama. We have to keep on learning until we stop learning, then kita tak buat apa. Sebab bila kita belajar all neurons, all orang kata kita punya sistem, kita punya energi, dia akan tambah balik. Kalau kita duduk saja pun kita boleh keletihan. Right? Lagi satu saya peringkat. Dia ada kalau kita coach orang dah sampai ke peringkat yang kelima tu kiranya is a very high level lah. Not much of a question anymore. Yang level kita coach atas is not so much of questioning anymore. How you understand to these people because they are talking, because they are so knowledgeable, dia boleh mengeluar sesuatu, dia boleh mencipta perkataan yang elok, sesuatu yang susah orang nak cerita, dia boleh cerita dengan mudah, dengan olahan bahasa yang cantik dan tertib. So kalau kita tak terlatih macam mana kita akui dia? Kita nak tanya apa, dia gelak kita. So we have to learn. So now I'm talking about the second stage. I'm going to, mungkin saya go to a new area that
Mungkin sahabat-sahabat kita pernah lalui ataupun tidak, tetapi sesiapa yang pernah lalui sampai 1,000, 2,000 jam punya coaching, they will understand. Because kadang-kadang seseorang tu mencerita, kita dengar cukup sedap, lala you pun tak tahu apa nak tanya, kita pun tak tahu nak tanya kalau kita tak dilatih, because kita dengar sama semua. Then we don't know apa yang cakap ni. So kita dah reach a certain level whereby kita punya listening skill dah tak tangkap. Bila listening kita dah tak tangkap, kita tak boleh nak tanya apa, then that's where we have to learn. We have no other chance but to learn. Sebab tu setengah orang tuan-tuan dan perempuan, banyak juga yang dah jadi certified coaches, dia mari belajar, saya pun mari belajar juga. Dia mari belajar dengan saya ni, sharing lah, kita kata sharing. Sikit sebanyak membantu. Kadang-kadang kita dengar, kita bagi orang tu cakap, kita tanya 10 orang, semua dengar sama ya. Kita tak improve kita punya listening skill. We guna apa yang kita faham, kita tak faham apa yang dimaksudkan. Sebab dia guna perkataan yang sama, cerita yang sama. Tapi structure dia yang berbeza. Structure itu apa pula? Itu kata question behind the question. Jadi all these things need knowledge and skill. Jadi saya dah cakap 25 minit. Jadi yang mana tak dapat masuk, saya tahu tadi line saya tak open elok, tak dapat masuk. Mungkin you can listen back to the recording. Alright. Dalam recording nanti tuan-tuan boleh melihat semua balik daripada mula saya cakap. Sebab saya dapat juga member tanya di mana. Dia tanya saya tadi hantar sebelum ni, dan saya buka, you buat di mana? Saya kata tempat biasa. Tadi banyaklah yang tak boleh masuk. Right? Sebab mungkin line tak ada. Okay? Mungkin line saya pergi sana tak ada. Mungkin sekarang ni boleh masuk. Mudah-mudahan pun saya duduk di dalam Zoom, saya tak tahu sama ada orang dah dengar atau tak dengar, saya tak tahu. Because saya duduk melihat dalam Zoom. Saya tak tengok dalam Facebook. Last sekali sebelum saya nak tamat ni, iaitu kadang-kadang bila kita bercakap dengan seseorang, kalau kita tak clear the first one, kita pergi the second level of coaching, peringkat-peringkat dia. Itu kadang-kadang dia terbantuk. Setengah orang dia berhenti halfway. Dia tak boleh pergi dah. Bukan dia berhenti, klien tu minta. Dia kata, saya ingat saya nak kena stop dah. So there are so many reasons. Nanti kita cerita why it happened that way. There are so many reasons. Jadi setengah orang tu, dia nak buat kita nak jumpa 12 kali. Kita coach dia 4 kali pun cukup dah. He knows already how to go about. InsyaAllah dia kata, saya dah tahu dah. I got it what I want. So, sama dia pay you in full atau pay itu antara you agreement dengan dia lah. Kebanyakan dia pay you in full. So, that means kita buat 4 session lah. Alhamdulillah, the idea is to let him to become independent. Berdikari, berkeupayaan, to do something on their own. Satu term self-authoring. Self-authoring ni slightly higher than normal other dependent. Other dependent ni dia ikut orang. Dia ikut orang kata macam ni, dia ikut, dia tanya pendapat orang. Kan, we used to use that. And setengah orang dia cakap ada nilai-nilai, baru dia tanya pendapat orang. So dia compare nilai dia dengan orang lain tu sama atau tidak. Nilai di sini ialah sesuatu yang you pegang dalam bentuk ilmuwan, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian lagi satu, sebelum saya tamat ni, hari Sabtu ni kita akan mula 9.30 sampai 4.30. Dan saya, kalau tuan-tuan tengok di brosur dan kita ada masukkan, iaitu kita akan menggunakan, kita dengar satu global listening, apa dia, banyak orang tahu. Kemudian saya akan terang 5 level listening skill. Kemudian kita terang apa dia developmental listening, lain pula, pendengaran lain pula. Pendengaran developmental listening ni, dia hak yang kita belajar tu duduk dalam dia, sebahagian saja. Dan kita boleh dengar dari segi behavioral. So kebanyakan coaches kita kata dia hanyalah behavioral. Dia behavior, that's why kita tengok, oh dia cakap, jadi kita tengok behavior dia, kita tahu. Because the development side kita tak dilatih, jadi kita tengok behavior dia. Oh kita tahu dia buat macam ni, that's good. Tapi kalau kita tahu apa yang menyebabkan dia buat begitu, itu step up tinggi. Dan itu pun saya akan bagi pendedahan, pencerahan. So yang banyak datang ni ialah banyak juga yang baru. Ada juga 3-4 orang dah certified coaches. Ada yang buat coaching 10 tahun, ada yang buat coaching dah 15 tahun pada. Ada yang baru coach 3-4 tahun pun cantik. So it's a very good combination. Sebab dulu saya buat ramai yang datang ni from different industry. Bila kita ada different industry, pembelajaran kita cukup berfaedah. Pasal apa berfaedah? Kita have the opportunity to understand how they coach. Sebab tu kalau kita ada multi races ataupun orang dari luar negara kerja sekali, kita tengok macam mana orang Jerman ni fikir, macam mana orang Jepun ni fikir, macam mana orang Perancis ni berfikir, how the way they speak, the way they present their case, and secondly how they construct the question. Kadang-kadang question tu kita dengar macam tak relevan, tengok sekarang powerful. Pasal apa?
dia menggunakan teknik bertanya berteraskan berbagai cara. Because sekarang ni macam saya buat tuan-tuan perempuan, saya gunakan platform, iaitu platform apa? Facebook. Tapi saya punya main saya gunakan Zoom. Alright. So that means I'm using two Zoom. Zoom dengan Facebook. So kalau kita tak ada skill, kita tak tahu, kita tak boleh pakai Facebook, kita tak tahu. Tapi kalau tak pernah buat Zoom, kita tak pakai Zoom. So all this depend on where we want to go, how you want to go about. Misalnya kalau kita latih orang sport, cara lain juga. Sport, lately ada orang yang buat sport, minta saya tolong, dia kata tolong nak, boleh tak you buat apa cognitive, dia panggil cognitive coaching. Saya kata insyaAllah, tapi saya bukan nak buat kognitif saja, saya buat dua, kognitif dan social emotional. Terkejut dia. Lebih, dia boleh pergi lagi lah. Kalau dia dah hit the wall, dia boleh pergi lagi. Bukan kata saya pandai. So saya tunjuk dia, weh, rupanya dengan tambah lagi ilmu, iaitu daripada social emotional, lagi meningkat. Dengan ada yang kognitif, lagi meningkat. So dia dapat tiga. Behavioral, kognitif, social emotional. Dan sebab tu perkataan transference, nanti tuan-tuan akan faham pada transference. Nanti saya akan cerita itu merupakan satu yang quite detail. So sekarang ni saya ingat dah 12.30. Saya rasa mungkin sahabat-sahabat pun tak dapat masuk. Oleh sebab tadi tak apa, saya akan masukkan YouTube dan saya akan masuk dalam Facebook. Jadi saya tak tahu siapa yang ada depan saya ni. Siapa yang boleh masuk, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kalau ada apa-apa pun tolong share. InsyaAllah saya akan cakap lagi lebih detail. Pukul 5.20. Petang saat ini saya cakap pasal soalan. Question ini. What you should do first before you question? What to listen for? How to listen with? How to listen the gaps, apa yang disampaikan. Jadi semua saya akan terang. Dari situ macam mana kita nak mendengar untuk bertanya. Mula-mula mendengar untuk memahami. Kedua, mendengar untuk bertanya. Ketiga, mendengar untuk mendapat idea daripada pelanggan. Hadir pada coaching. Ini akan saya terang secara terperinci. Dan sampai hari ini, saya harap yang mana bagi nama tu, ada setengah pun yang bayar lah. I hope they can make, because I cannot change the date already. Because kalau ramai-ramai nak tukar pun saya tak boleh change the date. Because setengah orang hari tu dia kerja, dia ambil cuti. Walaupun Saturday kan, 3 bulan. Ada setengah orang tu, dia memang hari tu dia spare. Jadi saya tak boleh lah ubah because mereka dah committed dah 2 minggu dah, mereka dah bayar mereka ni. Jadi saya mesti stick on the 7. Jadi kalau last minute tuan-tuan nak masuk, mungkin saya izinkan. Depend, ada juga dulu kita nak start yang kelas, pum, tiba-tiba saya terpaksa invite dia. Pasal apa macam ni, bila orang main kat kita, dia memang nak belajar. Dia nak, kita tak boleh no. Pasal all the way dia try tak dapat, tiba-tiba kita nak start pukul 9, pukul 8.30 dia hantar. Lepas tu pasal dulu dia hantar, tu saya kata tak apalah, terus kita hantar all the necessary document, dia isi semua, dia masuk kelas. He is one of the person now really tak pernah miss. Jadi saya pun heran, kadang-kadang dia mencari sebenarnya, dia mencari dan dia dapat. Alhamdulillah. Dan saya harap yang ada depan saya ni, kalau ada apa-apa soalan, you tulis dan saya akan cuba jawab. Dan yesterday punya saya dah pun jawab persoalan yang disampaikan oleh Cik Samsul dan Cik Ahmad Kamil dulu pun saya jawab. Jadi kalau siapa-siapa ingin tahu ni, sila terus share dan make sure that apa yang saya cakap ni memberi sikit kebaikan kepada tuan-tuan puan. Saya mohon maaf, mungkin tadi line tak elok, setengah orang tak dapat masuk, mungkin 15 minit dah saya cakap live, tuan-tuan tak dapat. Nanti insyaAllah saya akan post balik di Facebook. Right? Jadi saya ucapkan terima kasih tuan-tuan dan puan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.